يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. لقد جاءكم رسول من
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله تعالى عليه. مجده عظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. وأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت رد الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتثرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تقرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من نظرة اللسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. تعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحق في عالم كرسيه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنصره بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. يتسرب وجدي ثقلان وتنأسر سره في الأكوان فما من اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره كانتوانا بحبيب عم لنا من والا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا كنت رقى بالوزن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لهدت العيون في مجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. بما قد رفعة بشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان معجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنطق بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح اليقين ذلك يعني والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. كان يهدي المبصرين سراجا وقمرا منيرا فما عزمها من ذكر الله بها على البشر وما أوساها من انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بجل الصلوات وجمعها وازكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في عظيم الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه فيكتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين التقوا سوة المجد بقربه وتبيذوا للأشرف يسلي بوده وحبه ما أعطى الأقوان بنثر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحمد قلبي سكن حب أحمد قلبي سكن والفتى علي المؤتمن يا عيني وابني الحسين والحسن يا روحي وابني الحسين والحسن حب أحمد قلبي سكن حب أحمد قلبي سكن والفتى عليه وتمن يا عيني وابنيه الحسين
والحسن حادي رويدر بغن حادي رويدر بغن نبي هوذا الأغن يا عيني ليس لي سوى روحي ثمن يا روحي ليس لي سوى روحي ثمن حب أحمد قلبي سكن حب أحمد قلبي سكن والفتى عليم محتمل يا عيني وابني الحسين والحسن يا روحي وابني الحسين والحسن وعيد أنا حي ثمن وعيد لنا حي ثمن ما العيون مينا يا عيني أحمد الذي سن السنن يا روحي أحمد الذي سن سنن حب أحمد قلبي سكن حب أحمد قلبي سكن والفتى عليهم محتمل يا عيني وابني الحسين والحسن يا روحي وابني الحسين والحسن.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، ونفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسراب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمن عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتسرب به موطن استقراره وموجع خروجه. وقد قلت الأقدار العزلية بما قلت وأزهرت من سر هذا النور ما أشهرت، وخصصت به من خصص، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار زهور وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصى بذلك الموصول تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في موله من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائد التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة، فهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة، فهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة، وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة، هذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام. أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا
حبيبنا اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي خذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لذنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي للبرايا بالشرع المبين تنصر الهدايا بين العالمين جئت للبرايا بالشرع المبين تنصر الهدايا بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي والآل جمعا ثم الصحابي من أهل البيت ثم التوابي والآل جمعا ثم الصحابي من أهل البيت ثم التوابي اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي
لك شفاعة وحد مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حرقت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور موضع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبدية لها ملاحظات خفية اختص من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة سيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أحشاؤها بمعونة لله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد وله ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى بر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت البروز إلى عالم الشهادة لتنثبت على أهل هذا العالم بيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده السمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه درة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبي ويمسي بسرور وابتهاج بقبض إشراقها جنسراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى تقاط جواهر كنوز. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام
إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. صلى الله عليه. ولم الأرض والسماوات متدمغة بدر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور ونقله في البطون والزهور. وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير والتشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عبد بالباب يرتدي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلنا. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلاة الله. أنت المعروف بالجود مقوي الضيوف إني ملهوف أقسني بحق الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلاة الله. أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلاة الله. داوي قلبي وامنحه سر القرب وذري قربي والحقني بأهل الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلاة الله. أنت الحبيب بذكر قلبي يطيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلاة الله. أنت المختار بمدحك تجلى الأكدار أجرنا منا بجهك برسول الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلاة الله. صلوا معنا يا إخوان على العدنان بالأمان دائما مع أهل الله. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلاة الله. اللهم صل وسلم
فحين قرب وضعني هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود الإلهي عاهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. والقدرة كشفت قنا هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنزل الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يضر عند وجهه أمة تانيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود. فحضرت بتوفيق ليست مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين، أن قسم الله له من الشرب القسمة الوافية، وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مزنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أدرك الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. برافو يا أهل المثاني، فهذا اليوم غرت واستضيع بجمالي، فقبل حسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفقر
إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وبجاه يا إلهي، مرحبا جد وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. واهدنا نجا سبيلك به نسعد ونرشد، ربي بلغنا بجاه بجواره خير مقعد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الحبيب محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الحبيب محمد يا الله. وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الحبيب محمد يا الله. وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله، ببركة الحبيب محمد يا الله. على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صلي وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صلي وسلم. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد تاب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللبس المحتوي على المعنى الزاجل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية.
ومن نشرته به تعثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو المتلقن عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عزه قد تعالى مجدها أخذت على نجم الشهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما عفته العلم من وقائع ومولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به حاج العبد المقرب من التكريم والتعظيم وخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nazama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wasilatil mausulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu dhafirah wa ala babi izzatihi tahaturi halu fatagshaha minhul fuyudatul ghamirah. Natawajjahu ilaik bi ashrafil wasailil ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin an tusalli wa tusallima ala tilkadzatil kamilah mustauda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamila al abil akbar al-mahbubi laka wal mukhassasi bi syarafil afkhar fi kulli mawtinin min mawatinil qurbi wa madhar qasimi imdadika fi ibadik wa saki kuusi irsyadika li ahli widadik sayyidil kaunain wa asyrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-makhsusi minka bi ajjalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wali haqdat rabihi min ahbabih. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha hadan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim antulahidhana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayatik wa antahfadhana fi jami atwarina wa taqallubatina bi jami riayatik wa hasini wikayatik wa antu baliguna min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina wa tataqabbala minna ma taharrakna fi min niyatina wa a'malina wa taj'alana fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi tara'iqi tibahi minas salikin wa li haqqika wa haqqi minal mu'addin wa li ahdika minal hafidhin. Allahumma inna lana atman fir rahmatikal khasati fala tuhrimna wa zununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna amanna bika wa bi rasulika wa ma jaa bihi minad din wa tawajjahna bihi ilaika mustashfiin an tuqabilal mudhiba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasaila bima sa'al wal mu'ammila bima ammal
wa anta jalana mimman nasra hadzal habiba wa wazara wa walahu wa dhahara wa umma bi barakatihi wa syarifi wijhatihi auladana wa walidina wa ahla kutrina wa wadina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad wa adim rayat ad-dinil qawim fi jamil aqtari mansyurah wa ma'al islam wal iman bi ahliha ma'mura ma'nan wa surah waqshifillahumma kurbatal makrubin waqdi dainal madinin waghfir lil mudhnibin wa taqabbal taubatat taibin wanshur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in waqfi syarrul mu'tadina wadh-dhalimin wabsutil adla bi ulatil haqqi fi jami'in nawahi wal aqtar wa ayyidhum bi ta'yidin min indika wa nasrin 'alal mu'anidina minal munafiqina wal kuffar waj'alna ya rabbi fil hisnul hasin min jami'il balaya wa fil hirzil makin minadz dzunubi wal khataya wa adimna fil amali bi ta'atika wasidqi fi khidmatika qa'imin wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wakhtim lana minka bi khairin ajma'in wa salli wa sallim ala hadzal habibil mahbub lil ajsam wal arwah wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبد الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد اللهم رسول صل على الله. سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل سبحان عليه الله وسلم. بحمده
سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman ahabba ilayna wa ahsana ilayna wa liman awsana bid du'a. Allahumma ahsin aqibatana fi umur kullih wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وقبولا حسنا جميلا جليلا. اللهم إنا نسألك أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة نبينا مصطفى صلى الله عليه وسلم زيادة في شرافه وكرامه ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح أهل كل وقرابة لرسول الله أجمعين ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى أرواح Haji Sultan Zubair bin Zubair, Haji Juryanah Atim binti Atim, Muhammad Haradi Sultan binti Haji Sultan Zubair, Jamal bin Zubair, Bapak Kasimin bin Kasan Tikromo, Sohari bin Kasimin, Rohani binti Wajiman, Kasdi Suryo bin Kasio, Ibu Tumirah bintu Surorijo, Ibu Titik bin Kasimin, Jamaah Sri Ya Abdul Aziz bin Arsyad Arang bin Tasmain, Yusuf bin Abdul Hadi, Jumri bin Abdullah, Amin bin Abdul Rahman, Badrai bin Jumri, Mukhri bin Haji Jumri, Asra bin Nasrani bin Samad, Qasim bin Tayyar, Arif bin Anis, Ijab bin Nair, Nadir bin Tayyar, Marjan bin Marjan bin Tayyar Mukhri, Asran bin Abbasani Usari bin Mukhri, Munijitamahu Nabi Sababih. Allahumma nawir ahla kubur kuburahum anzilna alayhim rahmah wal bahja was surur. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'al jannata manazilahum masakinahum. Allahumma ij'al Qur'ana lahum fi quburihim munisan wa fil qiyamati syafi'an wa 'anil niran sitran wa hijaba wa 'ala siratin nura wa fil jannati rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kopi mana kopi? Kopi. Mana kopi dong?
Tes 1 2 3. Nyaringnya lagi tambahi. Tambahi lagi, Hendra, tambahin Hendra. Tes tes tes. Tes 1 2 3. Tambahi 1 2 3. Oh, sini kayak orangnya. Tes 1 2 3. Tes tes. 1 2 3. Allah. Tes tes. Tes 1 2 3. Pas ke nah, pecah. Tes 1 2 3. Ini cabut aja ini, Om. Tes 1. Ini nah. Hah? Tes 1 2 3. Nah, mati sudah. Udah kita mulai. Sudah dapat kopi ya? Ehonya kurangi ehonya sedikit. Tes 1 2 3. Nah, pas. Yang di belakang dengar aja kah? Kopinya sampai aja. Wadah ini Habibnya nah, wadah ini. Orang wadah itu kain aja. Kita mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa asasal khairat wa ra'sad darajat. Alladzi arahumul husna fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Afdhalus salawat wa ala alihi wa sahbihi a'immatul qadat. Wasallim tasliman katsira ila yaumil miqat amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali di Majelis Ta'lim Al-Mubarakah, dan juga yang kami hormati para habaib, para Pak Sesepuh Citra Niaga, khususnya Pak Haji Warsono dan juga Pak Haji Bahrani dan lain-lain, dan juga para habaib khususnya Habib Hussein Al-Idrus, Habib Fahri Al-Gadri, Habib Habibi Barokbah, Habib Faisal Al-Jupri, Habib Faisal Al-Jupri, dan juga seluruh habaib yang lainnya, dan juga seluruh asatidz, dan juga seluruh hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih banyak yang sudah menyumbang dan membantu. Kita doakan mudah-mudahan yang menyumbang dan membantu Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala berikan dia keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita daripada tipu daya syaitan, daripada tipu daya hawa nafsu kita, daripada tipu daya duniawi, yang mana kesemuanya itu mampu menyesatkan kita daripada jalan kebenaran. Sekarang ini tidak pandang bulu lagi sudah. Mau yang awam, mau yang alim, apabila sudah tergelincir, mereka akan tergelincir.
sampai sudah waktunya. Kita sudah mendengar di mana-mana berita banyak pondok pesantren yang di dalamnya ada apa? Kasus seksualnya, ada kekerasan seksualnya, ada di dalamnya pencabulan, macam-macam. Nah, ini sebenarnya pukulan berat, pukulan besar, pukulan yang sangat telak buat kami, para pendakwah, khususnya bagi para pimpinan-pimpinan pondok yang awalnya Masya Allah yang masuk pondok pesantren 100, sekarang tinggal puluhan aja lagi. Yang masuk pondok yang daftar ribuan, sekarang sisa ratusan aja lagi. Kenapa? Karena tidak percayanya publik terhadap pondok pesantren di zaman sekarang. Masalah besar lah kira-kira. Masalah besar. Kenapa masalah besar? Karena di pondok pesantren di situ tempatnya mencetak para ulama. Kalau yang masuk sedikit, otomatis yang dicetak sedikit. Itu pun kalau juga jadi. Kalau sudah sedikit, pertanyaannya siapa nanti yang memimpin umat setelah generasi kita? Anak-anak kita siapa? Nah, itu makanya bahayanya. Apalagi, na'udzubillah, jangan sampai seumpamanya seluruh pondok ditutup semua. Gara-gara kasus pencabulan oknum-oknum ini bahaya. Tidak ada lagi yang akan memimpin generasi kita setelahnya, ini bahaya. Nah karena itu kita harus berhati-hati dengan hawa nafsu kita. Lalu jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya tetap masukkan anak kita di pondok pesantren, tetapi sebelum masukkan anak kita ke pondok pesantren, kita harus teliti dulu siapa pimpinannya. Kalau pimpinannya Masya Allah, alim sudah pimpinannya, warok sudah, juhud sudah pimpinannya, nah silahkan. Nah, setelah anak dimasukkan ke pondok pesantren, pesani lagi anaknya. Wahai anakku, seumpamanya nanti, na'udzubillah, seumpamanya nanti pimpinan pondokmu mengajak kamu nikah batin atau yang hal-hal yang di luar daripada akidah Islam, maka tolak dan laporkan kepada kami. Seperti itu. Jadi sudah mencari yang baik dan juga kita beri dia kewaspadaan. Bukan sangka buruk, sangka baik tetap, cuma harus waspada. Berikan kewaspadaan. Soalnya kita tidak tahu kapan orang itu akan tergelincir. Bukan mereka aja, kita aja mungkin tergelincir. Ini yang alim nih, yang alim aja mungkin tergelincir, apalagi kita. Bukan membela pelakunya, bukan pelakunya salah dihukum seberat-beratnya, selesai. Murid yang di sana, yang sekolah, yang saat ini masih ada di pondok pesantren, lindungi semaksimal mungkin. Lalu tugas kita memperbaiki diri kita, fokus lihat diri kita. Apakah aku lebih baik daripada dia? Itu. Jangan kita menyambati habis-habisan, kita kayak itu juga. Ya beda, karena mereka itu ada kesempatan. Coba peneliti orang korupsi. Mereka korupsi karena apa? Ada kesempatan. Seumpamanya pian di situ haro paling banyak lagi padanya. Ini korupsi 1 miliar, sudah kita di situ 2 miliar sekalinya. Karena ada kesempatan. Makanya kita harus introspeksi diri kita juga. Kita lihat, hati-hati dengan yang namanya hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Shad ayat 26, "Wala tattabi'al hawa fayudillaka 'an sabilillah." Jangan kalian mengikuti hawa nafsumu. Kenapa? Karena akan menyesatkanmu dari jalannya Allah Subhanahu. Sudah ada hawa nafsu. Hawa nafsu aja sudah sulit dihindari sudah. Ada lagi kawannya. Siapa kawannya? Setan, syaitan.
Itu kawannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena dia itu adalah musuh yang jelas bagimu. Nafsu sudah, syaitan sudah, apalagi orang. Nah, itu kuat-kuat orangnya lagi sudah. Nah, ada sebuah kisah di dalam kitab Fawaidul Mukhtar halaman 205. Jadi kisahnya itu ada orang berkumpulan di musola, di masjid. Mereka ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang bermajelis. Lalu setan ini berpikir dia, bagaimana caranya orang yang berkumpulan ini ampih, mereka berpencar. Bagaimana caranya supaya orang yang berkumpulan ini mereka berhenti berkumpulan, berpencar. Akhirnya turun setan dengan bala tentaranya, digoda kanan kiri, digoda kanan kiri. Enggak mempan. Karena mereka berzikir, la ilaha illallah. Ada yang belajar. Digoda habis-habisan, enggak mempan. Lalu ada satu setan cerdik, pintar. Setan cerdik ini enggak maunya menggoda yang di dalam masjid. Akhirnya setan yang cerdik ini dia keluar masjid. Ketika keluar masjid, dicarinya pasar. Ada sekinya pasar dekat masjid. Di pasar itu dibuatnya orang berkelahi. Jadi di pasar ini abut, berkelahi orang. Sampai orang di pasar ini salah satunya ke masjid. Wahai ahli masjid, tolong di pasar orang berkelahian. Akhirnya orang yang di dalam masjid semuanya keluar. Itu salah satu daripada tipu daya syaitan. Tuh hati-hati. Dan juga dari sisi lain ada lagi pemicunya. Khususnya buat laki-laki, ujian terberat laki-laki apa? Perempuan. Buka di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah halaman 38. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu finnas ba'di fitnatan, tidak kutinggalkan fitnah setelahku yang paling berat atas laki-laki kecuali fitnahnya perempuan, cobaannya perempuan." Seumpamanya bapak-bapak ini Pak, seumpamanya nih bertanyalah. Sulit jawabannya, jujur kayaknya di sini. Seumpamanya ada babinian cantik bahenol, ada duit 1 miliar, pengen milih mana? Ibu-ibunya jangan menjawab, jangan. Ini bapak-bapaknya nih. Nah, bapak berdiam semua ini. Kecuali yang belum berbini. Nah. Itu di mulutnya duit, tapi dalam hatinya, ya Allah, 2 ya Allah kalau bisa. Itu memang cobaan laki-laki di situ sudah. Memang dari sananya, memang dari pabriknya, memang cobaannya laki-laki itu perempuan sudah. Ada sebuah kisah dalam kitab Fawaidul Mukhtar, kisahnya Barsisa. Jadi Barsisa ini seseorang ahli ibadah selama 100 tahun. Bayangkan, ahli ibadah selama 100 tahun. Lain seminggu 2 minggu lain setahun 2 tahun lain. Ahli ibadah selama berapa? 100 tahun. Lalu ada seorang raja di situ. Dia mengirim anaknya perempuan untuk minta doa dengan Barsisa ini, ahli ibadah ini. Wahai anakku, kamu datangi Barsisa, minta doa sama dia. Karena dia wali. Dia ahli ibadah sudah 100 tahun. Akhirnya datang anak itu sendirian ke tempatnya Barsisa. Minta doa. Setelah minta doa, ternyata waktu sudah malam. Lalu datang iblis. Jar iblis, Barsisa, biarkan pangnya semalam
Bermalam di sini, di jalan pindah ada begal, ada apa. Lalu dia akan bersisa. Akhirnya perempuan ini bermalam. Sudah bermalam digoda lagi sama iblis. Wahai bersisa. Coba pang ajaknya ngobrol kasih ininya. Bosan sorangan. Diiyakan lagi dengan bersisa. Akhirnya ngobrol sampai akhirnya terjadilah perzinahan di situ. Setelah terjadi perzinahan, dibisiki lagi dengan iblis. Bersisa. Tuh perempuan itu harus kamu bunuh. Kalau tidak kamu bunuh, maka dia akan menjelekkan namamu. Ya, namamu sudah bagus, ahli ibadah 100 tahun sudah. Gara-gara perempuan ini, habis namamu. Hati-hati, bunuhnya. Akhirnya dibunuhnya perempuan tadi. Dibuangnya mayatnya. Lalu iblis ini ternyata curangnya. Memang iblis curang semuanya bang lah. Karena dia adil iblis ini. Iblis ini datang ke raja. Madu, raja, anakmu ini dibunuh sama bersisa yang ahli ibadah itu. Kaget raja, dicari kebenarannya. Ternyata memang benar. Anaknya telah dibunuh dengan bersisa. Akhirnya bersisanya ditangkap, disalib dia. Jadi ketika disalib itu sudah setengah aja lagi nyawanya. Nah, sudah 20% lagi sisanya. Lalu ketika lagi disalib, datang iblis. Jar iblis, bersisa, siapa yang membuat kamu bisa jadi seperti ini? Jar bersisa, kamu yang mau lakukan ini. Lalu jar iblis, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang ini? Jar bersisa, kamu juga bisa menyelamatkan aku sekarang ini. Lalu jar iblis, aku akan menyelamatkanmu, tapi dengan satu syarat. Apa? Sujud sekali kepadaku aja. Akhirnya bersisa tadi sujud dengan isyarat matanya. Setelah dia sujud dengan iblis, lalu Allah tarik nyawanya. Yang awalnya ahli ibadah 100 tahun, lalu meninggal dalam keadaan kafir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya. Karena itu, bagi para jamaah, laki-laki dan perempuan seumpamanya jamaah laki-laki berisi guru perempuan, jaga jaraknya. Atau sebaliknya, jamaahnya perempuan punya guru laki-laki, jaga jaraknya. Tidak perlu bersalaman, tidak perlu. Bersalaman itu haram hukumnya dengan laki-laki bukan mahram. Di dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah, juz 29 halaman 297, ittifaq para fuqaha bersepakat seluruh orang-orang fakih bahwasannya tidak diperbolehkan salaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Siapapun dia. Tapi ada pendapat yang membolehkan. Membolehkan apa? Bersalaman dengan nenek-nenek yang sudah tua. Itu pun pendapatnya di luar mazhab Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Di sana ada nenek-nenek sudah tua berkursi roda. Laki-laki salaman dengannya. Di dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal diperbolehkan. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki tidak sama sekali diperbolehkan. Bersalaman dengan yang bukan mahram. Apalagi sampai berpelukan, apalagi sampai cipika-cipiki. Nah, itu. Guru sakit demam. Sakit apa pian guru? Aku demam jadi guru. Oh iya kak, langsung. Habis disuapinya gurunya, diuruti gurunya. La ilaha illallah, akhir zaman sudah. Laki jujur lagi kada pernah kok kayak itu lagi perasaan. Orang lain kayak itu sudah. Siapa mah ajar kayak itu? Itu bahaya kayak itu. Bahaya.
Tapi ulun cinta dengan guru ulun. Pian cinta dengan guru pian ekspresikan dengan cara yang benar. Contohnya pian bari seminggu sekali 1 juta. Nah guru 1 juta, guru gasan majelis. Nah itu tanda cinta. Atau kada mampu 1 juta, khidmah di majelis sidin. Tanda cinta, ndak mampu khidmah, doakan sidin sudah. Itu mengekspresikan dengan cara yang baik. Guru sakit, ndak perlu pegang keningnya. Pian pergi ke kasir bayari, selesai. Iya kalau jelas berkah turun ke pian, jelas itu. Guru pegal-pegal, kada usah pian mau uruti, buat apa? Ada undang di balik batu, ha? Hah? Pian telepon tukang urut, nah mang tolong urutikan guru ulun ku bari duit pian. Datang tukang urut lakian, inya mau uruti nyaman kalau urusannya. Nyata berkah turun ke pian. Berkah itu tidak bisa turun dengan cara yang salah. Nggak bisa. Nikah batin, nggak bisa. Hah? Jangan sampai murid ini menjadi penyebab tergelincirnya seorang guru. Paham mas sampean? Ingatlah pian jarnya Bang Napi. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan tidak hanya terjadi karena niat pelaku. Tetapi kejahatan terjadi karena adanya nah, guru garing diurutinya. Naik nafsu gurunya, iblis membisiki, terjadilah apa yang terjadi. Pas lakinya membuka pintu, main nih jarinya. Lalu lakinya Sarik dilaporkan ke polisi. Gara-gara kejadian itu gurunya masuk penjara. Nah itu. Awal gurunya Masya Allah, mimpin majelis, mimpin pondok ini. Gara-gara santrinya tergelincir. Anaknya malu, keluarganya malu, orang tuanya malu, saudaranya malu, pengajiannya ditutup. Lalu bagaimana sih menjalani sisa hidupnya? Hah? Keluar jadi penjara jadi apa sih lagi? Jadi tukang bakso kah? Anak jadi guru nggak bisa lagi sudah. Karena orang menilai ini buruk sudah. Ayo. Makanya jangan sampai seorang murid menjadi sebab tergelincirnya seorang guru. Dijaga baik-baik gurunya. Oh, ulun sayang lawan gurunya, cinta dengan gurunya, tapi ulun lawan jenis. Bukan mahram, cukup dari jauh aja. Ada majelis, sumbang majelisnya. Atau kada mampu nyumbang khidmah di majelisnya, membantu mengangkat-angkat. Atau setiap minggu memasakkan masakan, apakah dibari. Itu tanda cinta, itu mengekspresikan tanda cinta dengan cara yang baik. Jangan mengekspresikan tanda cinta dengan cara yang salah. Kayak tadi, gurunya bisi istri sendiri, bisi anak. Kasihan gara-gara murid ini akhirnya apa? Keluarga gurunya terhambur. Dengan istri cerai, anaknya diusirnya, kacau. Gara-gara siapa? Gara-gara murid ini mengekspresikan cintanya dengan cara yang salah. Tuh hati-hati. Jadi jaga jarak. Coba pengen lihat di Tarim. Di Tarim itu, di Hadramaut, luar biasa kan. Cara menjaga mereka antara laki-laki dan perempuan. Al-Habib Ali Al-Masyhur, kakaknya Habib Umar, itu beliau punya jadwal seminggu tuh sekali kah atau 2 kali kah punya jadwal mengajar di Daruz Zahra. Jadi di Daruz Zahra tuh tempat asrama putri. Habib Ali Masyhur punya jadwal ngajar di situ. Tetapi apabila Habib Ali Masyhur mengajar di situ, lain kayak ini langsung berhadapan dada. Perempuannya di tempat lain, Habib Ali Masyhurnya di tempat lain. Tapi mic-nya sampai sana. Jadi Habib Ali Masyhur ini kadang melihat perempuannya.
Perempuannya kadang melihat tapi pada masyhur. Kayak itu cara mengajar di tarim. Laki-laki mengajar perempuan di tarim, kayak itu caranya. Saking menjaga batasan-batasan. Pernah pas di pondok ulun melihat, masih kada tahu nih apa ini. Jadi di musola itu ditutupi. Pas di sihir itu, ingat dong. Musola itu jendelanya ditutupi. Tiba-tiba ada sebuting satu mik keluar dari jendela. Di luar musolanya. Di situ ada meja, di situ ada sejadah tempat duduk. Kenapa ini anehnya? Nah ternyata pada saat itu ada pengajian ibu-ibu di musolanya itu. Jadi ibu-ibunya di dalam musola, gurunya ini di mana? Di luar musolanya. Betutup dengan jendela, enggak ada kelihatan apa-apa. Jadi yang sampai suara aja. Itu. Saking bagusnya di sana menjaga batasan-batasan antara laki-laki dan pria, atau laki-laki dan wanita, laki-laki dan pria, laki-laki dan wanita. Nah itu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua daripada fitnah hawa nafsu, fitnah syaitan dan fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita, Kitab Anwar Mubarakah, nomor 109, halaman 99. Ini yang kemarin paham aja lah. Yang masalah Qamariyah, Takribiyah. Hah? Paham aja kalau? halaman 99. Berapa masa paling sedikit waktu haid dan paling lama waktu haid? Jawaban. Haid terjadi paling sebentar sehari semalam, 24 jam. Sementara haid paling lama adalah 15 hari. Dan pada umumnya haid terjadi dalam 6 atau 7 hari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau ulangi kayak yang kemarin tuh. Ulangi sedikit lah. Yang kemarin secara singkat aja. Nah, nomor 108. Ini fokus nih, fokus. Nomor 108, umur berapa haid terjadi paling cepat pada perempuan? Ini ibu-ibunya harus fokus. Nah, kapan perempuan paling cepat terjadi haid? Jawabannya, haid tercepat perempuan ialah pada umur 9 tahun. Qamariyah, Takribiyah. Qamariyah artinya bulan Hijriyah, tahun Hijriyah, namanya bulan Hijriyah. Takribiyah yaitu apabila dia melihat darah apabila dia melihat darah sebelum 9 tahun kurang daripada 16 hari. Nyamannya kayak itu aja sudah. Contoh misalnya keluar darah sebelum 9 tahun. Kalau keluar darah ketika 9 tahun atau setelah 9 tahun itu jelas darah haid sudah. Tapi apabila keluar darah sebelum 9 tahun, lihati berapa hari sebelumnya. Apabila 15 hari baru 9 tahun, nah itu namanya masih darah haid. Tetapi apabila lebih daripada 15 hari, 16 hari, 17 hari, 18 hari, di atas 15 hari, haid umur 9 tahun tanggal 20 Muharram. Keluar darah tanggal 4 Muharram. Berarti sebelum berapa hari itu? 16 16 hari. Berarti itu darah haid atau darah fasad? Darah fasad. Bukan darah haid, itu namanya darah penyakit.
Tetapi apabila keluar darah kurang dari 16 hari, contohnya 15 hari, 14 hari, 13 hari, nah itu namanya darah haid namanya itu. Artinya 16 hari, apabila 16 hari sebelum 9 tahun, maka itu darah fasad. Apabila sebelum 9 tahun kurang 15 hari ke bawah, itu namanya darah haid. Nah, baik. Itu secara singkatnya. Nomor 109, berapa masa paling sedikit waktu haid dan paling lama waktu haid? Jawabannya, haid terjadi paling sebentar sehari semalam. Di perempuan haid berapa lama paling sebentarnya, berapa lama paling lamanya, dan berapa masanya kebanyakan perempuan. Perempuan haid itu paling sebentar yaitu sehari semalam atau namanya 24 jam. Jadi seumpamanya perempuan haid perempuan keluar darah 3 jam keluar darah, habis itu stop, dan dari keluar berhari-hari, berminggu, 2 minggu dari keluar, maka darah yang 3 jam tadi itu bukan darah haid. Karena haid paling sebentar berapa? 24 jam. Atau keluar darah 23 jam. Bayangkan keluar darah 23 jam. Habis itu tidak lagi keluar darah. Berhari-hari tidak lagi keluar darah. Berminggu-minggu. Maka darah yang 23 jam tadi itu bukan darah haid. Sholat pada saat itu wajib diqodho karena bukan haid. Karena haid itu paling sebentar berapa hari? Berapa jam? 24 jam atau sehari semalam. Tapi kalau seumpamanya hari ini keluar darah 5 jam, besoknya keluar darah 5 jam, besoknya lagi 5 jam sampai 5 hari, dikumpulkan dalam 5 hari. 5 kali 5 berapa? 25. Berarti ternyata dikumpulkan, oh sekalinya aku ini keluar darah 25 jam sekalinya. Nah, maka namanya itu darah haid karena sudah lebih daripada 25 jam. Tuh. Tapi apabila dikumpulkan semuanya kurang daripada 24 jam, maka itu namanya bukan darah haid. Nah, itu hati-hati. Jadi haid paling sebentar selama sehari semalam atau 24 jam. Nah, sementara haid paling lama adalah 15 hari. Jadi siapa yang haidnya lebih daripada 15 hari, maka hari ke-16 dia sudah diwajibkan sholat meskipun darahnya masih mengalir. Lalu bagaimana tata cara sholatnya? Nah, tata cara sholatnya itu nanti nomor 110 nanti. Nah, itu pertanyaan 150 nanti. Nah, dan pada umumnya haid itu terjadi dalam 6 atau 7 hari. Yalah. Ya Kak Bu? Kebanyakannya gitu kalau 7 hari, 6 hari. Yalah. Nah, itu kebanyakannya itu. Jadi haid paling sedikit berapa hari? 24 jam atau 1 hari. Paling banyak berapa hari? 15 hari. Kebanyakannya 6 sampai 7 hari. Nah, itu. Nah, nomor 110 gitu. 110. Bagaimana jika haid terjadi lebih dari 15 hari? Jawaban: jika haid terjadi lebih dari 15 hari, maka hukum darah yang keluar melebihi 15 hari itu dinamakan darah istihadhah.
Nah, tuh. Bagaimana jika haid terjadi lebih daripada 15 hari? Darah haid dihitung sekalinya, oh 15 hari lebih. Nah, maka darah haid tersebut, nah jawabannya jika haid terjadi lebih dari 15 hari, maka hukum darah yang keluar melebihi 15 hari itu dinamakan darah istihadah namanya. Jadi bukan darah haid. Dan pian diwajibkan sholat. Paham? Nah, darah haid itu keluar karena tandanya pian sehat. Sedangkan darah istihadah itu keluar itu menandakan bahwasannya pian lagi sakit, ada penyakit namanya. Maka harus diobati. Nah, maka jikalau seseorang keluar darah lebih daripada 15 hari, lalu bagaimana caranya dia sholat? Ini darah mengalir, bagaimana dia sholat jadinya? Nah, itu sudah dibahas di halaman 81. Coba buka halaman 81. Halaman 81 nomor 84. Coba buka halaman 81. Nah, di halaman 81 nomor halaman 84. Nah, apa yang wajib dilakukan seorang yang daimil hadas? Yaitu orang yang selalu punya hadas. Contohnya seperti orang istihadah tadi yang mempunyai darah keluar terus-menerus. Nah, apa yang dia lakukan ketika hendak menunaikan sholat? Jawabannya, jadi jawabannya ketika masuk waktu sholat. Jadi ini ada seseorang perempuan, dia istihadah, keluar darah terus. Nah, lalu dia ingin sholat. Nah, maka syarat yang pertama yaitu masuk waktu sholat. Jadi di sini jawabannya ketika masuk waktu sholat, seorang daimil hadas wajib membasuh kelaminnya. Ini masuk waktu sholat sudah. Dia membasuh kelaminnya dulu, dia bersihkan darah-darahnya. Lalu setelah dia bersihkan, lalu dia sumbat. Pakai apa nyumbatnya biasanya, Bu? Pakai apa? Softtek apakah kayak gitu nah? Ditahan. Sekira-kira darahnya tidak keluar lagi. Nah, ditutupi membasuh kelaminnya lalu menyumbat atau menutupnya dengan kain. Jadi ketika masuk waktu dia bersihkan lalu dia tutupi dengan kain. Nah, kecuali jika ia merasa sakit atau sedang berpuasa. Nah, jika dia merasa sakit atau sedang berpuasa tidak usah disumbat, ditutupi aja pakai kain. Nah, kemudian setelah ditutupi dengan kain, ia langsung berwudu. Jadi dia bersihkan, dia tutupi dengan kain, langsung setelah itu dia langsung berwudu, lalu segera melakukan sholat. Jangan ditunda-tunda, apalagi nonton YouTube dulu. Sudah membersihkan, sudah ditutupnya pakai kain, sudah wudu, santai dulu jarnya. Nonton SpongeBob di YouTube 5 menit. Nah, maka itu harus diulangi kembali mulai awal lagi. Jadi setelah wudu wajib bagi dia langsung segera melakukan sholat. Kecuali, nah ada kecualinya, kecuali ia menunggu sholat jamaah atau sholat Jumat. Biasanya dia ke masjid, dia sudah bersihkan, dia sudah siapkan, ternyata belum sholat jamaah, dia tunggui. Nah, itu tidak ada masalah. Karena itu daripada kemaslahatan sholat. Nah, karena itu termasuk kemaslahatan sholat. Dengan demikian wajib untuk seseorang yang daimil hadas melakukan hal seperti itu setiap kali hendak sholat. Dia mau sholat zuhur, lakukan itu. Dia mau sholat asar, lakukan lagi. Dia mau sholat maghrib, lakukan lagi. Itu dilakukan terus setiap kali dia mau sholat. Bagi perempuan yang keluar darah
istihadah namanya. Atau laki-laki yang selisil baul, beser, atau pen beser lah, beser yang keluar kencing terus. Nah itu jalan sedikit keluar kencingnya. Atau selisih rih. Selisih rih itu orang pengantutan, duduk sedikit bekantut, bergeser sedikit bekantut, naik motor sedikit kena lobak tut jadinya. Nah itu karena polisi tidur tut tekantut lagi nya. Itu namanya pengantutan. Sama seperti ini juga tata caranya. Atau seperti orang-orang silisil bau tadi, orang pengamih apa, orang yang suka keluar air kencingnya, sama seperti ini juga. Atau orang istihadah, sama seperti ini juga prosesnya. Nah jadi mereka ini tetap diwajibkan sholat. Karena sayangnya ada perempuan yang sudah bertahun-tahun tidak sholat. Ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Karena aku sedang haid. Setiap hari haid. Tidak ada berhentinya. Karena dia tidak tahu hukumnya. Karena yang umum diketahui perempuan, apabila keluar darah, maka namanya itu aja tahunya. Apabila dia sudah haid, maka tidak wajib itu yang diketahui. Nah, padahal itu namanya bukan haid. Jadi jika ada perempuan punya teman seumpamanya, ternyata dia sudah keluar darah lebih daripada 15 hari, maka beritahu dia bahwasannya itu bukan darah haid, tetapi itu adalah darah istihadah, maka dia tetap diwajibkan sholat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita, Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil